Baka yung nalimutan. Baka wala na, ma'am. Ano, 180. Sama sa gate. Sana all. Sarap. Imusuri. Ay, Bacoor na pala. Yan, dito na tayo sa may Bacoor. Ay, ma'am, may bilhin. 170. Hindi, ma'am, okay lang. Thank you po. Yun, oh. Next stop natin dyan lang sa tapat. Town and Country. Let's go. Port drop. Bacoor pa rin. Dito lang tayo. Magkalapit lang. Tapat lang ito ng ano. Apo. Apo. Deliver. Hi, ma'am. Ma'am Lisa. Yung sa kasa, ma'am. 180, ma'am. Kasama sa gate. Ay. Baka yung nalimutan. Baka wala na, ma'am. Isa lang ba to? Ito lang, ma'am. Baka may... Check nyo na lang, ma'am, kung may nakalimutan. Magkano po yan? Ano, 180. Sama sa gate. Okay na po. Thank you, ma'am. Thank you. Stop tayo, mandalo yung...